Sarawak. Penyampau rakyat Kediau Bas Sarawak ba ujung tahun 2019 kira-kira bisik 2.8 juta ikau. Penyampau bangsa Dayak ianya 43.4%. Entik dihitung hari tiap pupu bangsa, kita nemu orang Dayak tumai bangsa kepala mayuh serta besar Bas Sarawak. Bangsa Dayak bisik mayuh raban bangsa ianya kaum Iban 28.3%, kaum Bidayuh 8.4% dengan orang Ulu 6.7%. Kelimpah harinya 31.8% Kediau Bas Sarawak ianya datai hari kaum Melayu dengan Melanau, kaum Cina bisik 24.5%, lalu kaum India Seminak bisik 0.3% aja. Bak dini-dini alaindo bak dunia tu, baka Malaya, bangsa kepala mayuh atau besar bak tiap-tiap menuanya sikit megai menua hari main politik, lalu jadi kepala ke megai menua. Nitih rundia betul, bak Sarawak, politik serta jadi kepala menua patut ia dipegai bala sidak kaum Dayak. Teng, nama kebeh hutai tu nak jadi Bas Sarawak. Pengawak bangsa Dayak kedekat megai politik dengan perintah menua nadai pajo agai keterupah Maya Tun Abdul Rahman Yaakob jadi Kepala Menteri Sarawak Maya tahun 7 Julai 1970. Nasib bangsa Dayak kena maneh entik nitih ke sejarah politik ianya bepun hari 8 mayuh bangsa Dayak kena dai ngemun pelajar ke maneh lalu ngasuh bangsa Dayak tu nadai muncul dalam penghidup bepun dari zaman politik 60-an kelia. Pengawak Badan Bukan Kerajaan NGO Kebakar Sarawak Dayak National Union SDNU megak nadai mujo laban bangsa Bidayuh serta orang ulu nadai puas hati ngau pengawak sida Iban kemegai NGO-nya. Dulu kelia, Abdul Rahman Yaakob nunduk ke bangsa Iban dengan cara ngusung agai kepala Iban ke berpengaruh ke dia baai ulu Batin Rajang. Ianya ni yang tun juga laban kedekat mai tun juga tu nitih ke ia lalu Rahman Yaakob megak mai Iban ke dia Batin Lupa lalu dekat ngagak Parti Bumi Putera Bersatu PBB. Sepengudah Iban hari Batin Rajang tu nadai, dia tu kita mendak Tan Sri James Jemut Masiang kepala Parti Rakyat Sarawak PRS dia tu kemegai bala Iban. Pengawak Abdul Rahman Yaakob kedekat nyerarak kaum Iban oleh daripada kita dia tu hari laban bala Iban kenyau bersararak agai 3 itik parti ianya PBB, PRS ngau PDP. Bangsa Dayak kesebedau tu mulai berparti SNAP dia tu nyau bersararak agai parti PRS ngau parti kemegai kemesai kerengit PDP. Kedua-dua parti PDP ngau PRS tu lalu hari laban bangsa Iban kebesaran hari parti SNAP. Penghujung jago, bangsa Dayak nada muncul laban pengawak dipercayai ngau dikemula ke Abdul Rahman Yaakob. Ngau kepala politik Melayu kebukai laban mainnya sida ia sigi nemu kelemahan bangsa Dayak. Abdul Rahman Yaakob ianya ayak Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud orang Melanau kemegai pengarap Islam. Ia sikau hari peguam ke boleh pelajar hari England. Laban kebisik ngau orang nyaruk bak politik UMNO bak Malaya, ia tertarik lalu ngenama ke diri terus sebagai pengawak berpolitik. Penemu ia pasal ketuanan Melayu tu bepun laban ia kebulai ngau UMNO lalu dirasuk sidak politik UMNO. Hari pun, Abdul Rahman Yaakob sigai berpenemu lalu berunding. Entik bangsa Dayak tu nak diserarak. Dudi hari, sidak Dayak tu meh kemegai lalu merintah menua Sarawak. Ia tu takut laban pengayang ngau Asia Sarawak kemayuh yang ngai kedikawal bangsa Dayak, maya Dayak megai perintah. Abdul Tai Mahmud kalap jakau bermasjid Mukeh Subak. Ia madah, ia udah mujur nganjur ke Dayak ngenak sitik pin aja. Pengawak kenyerarak bangsa Iban nyau teguh hagai hari gerrymander laban sepadan kawasan Tun kedegagak dekat pelebih hagai agai calon Melayu Melanau hari PBB. Asyik hari gerrymander tu ulih daripada hari penyampau wakil rakyat hari kaum Melayu Melanau kemuju jadi ahli Kabinet Perintah Negeri Sarawak. Kabinet Perintah Sarawak dia tu bisik 11 ikut ahli. 5 ikut harinya jadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun hari kaum Melayu Melanau lalu 8 ikut Adun hari PBB. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak bisik 18 ikut Menteri Muda. Hari 18 ikut Menteri Muda, 11 ikut hari sidak ia bangsa Melayu Melanau. Semua sidak 11 ikutnya megak hari PBB. Hari itu, kita boleh mendak Perintah Sarawak dipegai sidak hari PBB. 8 menteri-menteri Sarawak dipegai bala sidak PBB, bala sidak kegawak baupis perintah tebal lagi bala sidak ke Melayu Melanau.
Polisi perintah dalam pengawak berdagang pelajar ngau pengawak gawak ngau perintah diambil bala sida bangsa Melayu Melanau ajak. Bak pengawak pelajar, pemerintah kedasai Belanda miak ke bak luar bandar bakar rumah sekolah kejai, nadai internet ngujung ke demiak dayak jauh tinggal dalam pelajar tidak banyak ngau demiak Melayu Melanau. Bak pelajar Rengat Universiti, tusah mat nemiak dayak dekat boleh biasiswa ari perintah. Ari list nemiak ke boleh biasiswa ari Yayasan Sarawak, kita nemu bala nemiak dayak di Cipiang Perintah Menua Sarawak. Bak isu tanah NCR Bangsa Dayak, mimit penadai dupeh undang-undang kedegagak bala Perintah Sarawak mai penyamai ngagai Bangsa Dayak ke diau bak luar bandar. Kepala Menteri Sarawak, Abang Johari Madeh ke Bangsa Dayak, tuseh dekat kaya laban Dayak nak nemu nak tanah NCR sidak ngau maneh. Bahkan ni bala Dayak boleh untung untuk nyemak Perintah Negeri ngai meri surat tanah ngagai sidak ya deh. Pengawak bercipi hari Polisi Perintah Menua Sarawak dalam pengawak dagang, pelajar ngau tanah NCR ngujung keruang bilik Bangsa Dayak ke luar bandar hidup susah. Sidak megak bergantung hidup ngau bantuk ke diberi perintah bakal bantuan sara hidup, kasih ngau kebukai. Bangsa Dayak patut hidup lebih mana agak standar ngau bangsa bukai. Ukai hidup bakal kampar bermenua diri. Berapa lama agak bala Dayak dekat hidup menisak bakal tau. Kepala Bangsa Dayak Aripati GPS nak ngembuan ati keriang dekat ngubah penghidup Dayak. Bangsa Dayak Sarawak dilalau ngubah nasib sidak ngau berundian tajam agak berpolitik. Bak berpilih negeri itu ilah, aneh sesekali ngundi GPS.